Descriptive text is the text that clearly describes the characteristic inherent in something including humans, animals, plants, or things. Descriptive text merupakan teks yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Dalam komunikasi sehari-hari, Anda seringkali diminta untuk mendeskripsikan sesuatu. Sebagai contoh, saat barang Anda hilang atau jatuh di kelas dan Anda melaporkan ke guru piket, Anda diminta mendeskripsikan ciri-ciri barang tersebut, seperti warna, bentuk, material, dan ciri-ciri khusus lainnya agar dapat dengan mudah ditemukan. Descriptive text has two structures, namely identification and description. Identification contains an introduction of the main character to be described. This section is located in the first paragraph. Character can be people, animal, object, place. The description section contains a clear and specific explanation of the characteristic, traits, habit, or other thing related to the object to describe. Bagian deskripsi berisi penjelasan secara jelas dan khusus tentang ciri-ciri, sifat, kebiasaan, atau hal lain yang berkaitan dengan objek yang akan dideskripsikan. Unsur kebahasaan dari descriptive text. Some language feature of descriptive text consist of beberapa unsur kebahasaan dari teks deskriptif terdiri dari 1. Adjective. Descriptive text cannot be separated from adjective. Use adjective such as big, small, tall, short, smart, friendly. Descriptive text tidak terlepas dari kata sifat. Menggunakan kata sifat seperti besar, kecil, tinggi, pendek, pintar, ramah. Example: Yuni is so pretty. She has an oval face, round eyes, pointy nose, and long hair. She is smart and friendly. Adjektif yang digunakan pada deskriptif teks di atas adalah pretty, cantik, oval, lonjong, rounded, bulat, pointy, mancung, long, panjang, smart, pintar, and friendly, ramah. 2. Simple present tense. Simple present tense is usually used to state fact or general truth as well as habit. Simple present tense biasa digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum serta kebiasaan. 3. Adverb of frequency. Adverb of frequency is an adverb that is useful for showing how often an activity is carried out. Adverb of frequency adalah keterangan yang berguna untuk menunjukkan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan. Example: Heavy is a helpful and polite person. She often helps me to do my homework and always respect the elder. Dari deskripsi tersebut, penulis menggunakan adverb of frequency yaitu often dan always. Tujuan dari deskriptif teks adalah mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek secara detail, misalnya deskriptif teks tentang seekor hewan. Teks tersebut dapat memuat berbagai informasi tentang deskripsi fisik, makanan, habitat, asal-usul, perkembangbiakan, hingga fakta-fakta unik yang terkait. Deskriptif teks hanya menjelaskan satu objek tertentu secara detail. Jadi, jika Anda mau membuat sebuah deskriptif teks tentang kucing peliharaanmu, Anda hanya menjelaskan ciri-ciri kucing peliharaanmu, bukan menjelaskan ciri-ciri kucing secara umum. Example of descriptive text. Contoh dari teks deskriptif. My dog. My dad bought me a dog on my birthday. It is a male golden retriever dog.
I really love him as my pet. His name is Gigi. He has brown fur. His fur is really soft and he likes to be rabbits on his belly. He has a long tail and big body. I always take him for a walk around because he really likes it. Gigi is already has the part of our family. Paragraf pertama merupakan identification karena menceritakan hal umum dari seluruh cerita. Contoh, penulis mempunyai anjing jantan yang diberikan oleh ayahnya saat dia berulang tahun. Paragraf kedua merupakan description atau menjelaskan keseluruhan umum ke khusus. Contoh, nama anjingnya pada teks adalah Gigi dengan bulu coklat yang halus. Juga diceritakan bagaimana sifat dan kebiasaan dari anjing tersebut. Bagaimana menulis sebuah teks deskriptif? Langkah pertama, tentukan topik yang akan Anda pilih. Bisa berupa benda, orang, atau binatang. Biasanya yang paling mudah kita deskripsikan adalah benda kesukaan atau orang baik atau hewan peliharaan. Contoh, kita akan membuat teks deskripsi tentang smartphone. Kita dapat menulis judulnya My Useful Smartphone. Langkah kedua, kemudian tulis ide utama teks deskripsimu berupa paragraf identification. Contoh, I have a new smartphone. It is my birthday present from my father. Langkah ketiga, kemudian tulis informasi detail mengenai hal tersebut. Contoh, ini adalah Oppo Reno 8. Oppo tersebut berwarna biru dan perak. Oppo-nya tersebut memiliki kamera yang bagus yang menolongku untuk menangkap berbagai hal. Oppo tersebut juga memiliki penyimpanan yang sangat besar, sehingga saya tidak perlu khawatir untuk menyimpannya. It is Oppo Reno 8. It is blue and silver. It has got smart camera which help me to capture things. It also has big storage, so I won't be worried to save anything. Keempat adalah merevisi setiap kata yang telah ditulis agar menjadi paragraf deskripsi yang baik dan benar. Perhatikan contoh teks deskriptif. My dog, anjingku. My dad buy me a dog on my birthday. Ayahku membeli seekor anjing untuk hadiah ulang tahunku. It is a male dog. Anjing tersebut adalah anjing jantan. I really love him as my pet. Saya sungguh mencintai anjing peliharaanku. His name is Gigi. Anjingku bernama Gigi. He has brown fur. Gigi memiliki bulu berwarna coklat. His fur is really soft and he likes to be rubbed on his belly. Bulunya sangat lembut dan saya suka mengusap perutnya. He has a long tail and big body. Anjing tersebut memiliki ekor yang panjang dan badannya yang besar. I always take him for a walk around because he really likes it. Saya selalu membawa anjingku jalan-jalan sebab anjingku suka dengan hal tersebut. Gigi is already as the part of our family. Gigi sudah siap sebagai bagian dari keluargaku. Descriptive text memiliki dua struktur, yaitu identification atau identifikasi, dan description, deskripsi atau penggambaran. Identification berisi pengenalan objek yang dideskripsikan dan biasanya memunculkan sebuah pertanyaan, what is the text about? Apa judul teks tersebut? Jadi judul teks tersebut adalah My Dog, anjingku. Description, penggambaran, berupa penjelasan secara khusus dalam teks ini adalah penggambaran tentang My Dog, anjingku.
Adapun unsur kebahasaan atau language feature dari descriptive text yaitu noun, kata benda seperti dog, anjing. Adjective, kata sifat seperti soft. Noun phrase, gabungan antara kata sifat dan kata benda seperti male dog, brown fur dog, long tail, big body. Menggunakan verb, auxiliary verb, kata kerja bantu seperti has. Menggunakan to be, is. Adverb of frequency seperti really, always, already. Read the text and answer some question correctly. Baca teks ini dan jawab beberapa pertanyaan dengan benar. Peter is the youngest in our family. Peter adalah anak yang paling muda di keluarga kami. He is 14 years old and 4 years younger than me. Peter berumur 14 tahun dan 4 tahun lebih muda dariku. He has long, straight hair, bright eyes, and friendly smile. Peter sangat tinggi, memiliki rambut air, mata yang indah, dan senyum yang indah juga. Sometimes he is rather naughty at home, but he usually does what he is asked to do. Kadang-kadang Peter sedikit nakal di rumah, tapi Peter biasanya selalu bertanya pada saat melakukan sesuatu. Peter is interested in sport very much, and at school, he plays football and tennis. Peter sangat tertarik dengan kegiatan olahraga yang ada di sekolahnya. Peter bermain bola kaki dan tenis. He is the best badminton player in our family. Peter adalah pemain terbaik olahraga bulu tangkis di dalam keluarganya. Number 1, Peter is interested in sport very much, and at school he plays football and tennis. The underlined phrase can be replaced by frase yang digarisbawahi dapat diganti dengan A. Dislike sport, B. Really like sport, C. Hate sport very much, D. Find sport not really entertaining. Perhatikan paragraf pertama baris kelima yang kalimatnya yaitu Peter is interested in sport very much and at school he plays football and tennis. And the right answer is B. Really likes sport. Number 2. He is 14 years old than me. Dia berumur 14 tahun dari aku. The underlined word refers to, kata yang digarisbawahi menunjukkan A. Peter, B. The writer, C. The writer's brother, D. The writer's family. Perhatikan paragraf pertama dan kalimatnya yaitu He is 14 years old and 4 years younger than me. And the right answer is B. The writer. Number 3. But he usually does what he is asked to do. The underlined phrase means frase yang digarisbawahi maksudnya A. He does anything he wants. B. He always asks. C. He is lazy. D. He is diligent. Perhatikan paragraf pertama dan kalimatnya yaitu But he usually does what he is asked to do. And the right answer is D. He is diligent. Number 4. What is the text mostly about? Teks tersebut kebanyakan berbicara tentang A. Peter, B. Peter's hobby, C. Peter's family, D. Peter's elder brother. Perhatikan paragraf pertama yang kalimatnya yaitu Peter is the youngest in our family. Dan kalimat kedua, Peter is interested in sport very much and at school he plays football and tennis. The right answer is A.
Peter. Number 5. From the text, we may conclude that dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa A. Many people do not like Peter. B. People is older than the writer. C. Peter is a welcome person. D. Peter is not diligent at all. Perhatikan paragraf pertama dan kalimatnya, yaitu he is the best badminton player in our family. The right answer is C. Peter is a welcoming person.